Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi dalam video ini saya akan bincangkan jawapan untuk soalan dalam tajuk lah. Okay. So untuk soalan pertama dia kata shows meiosis of a diploid cell in cell division. So kita nampak ada dua stage di sini, ada X dan Y. Of course dia akan tanya name X dan name Y. So dia adalah meiosis 1 dan meiosis 2. Okay. So next soalan dia kata stage M and briefly explain the chromosomal behavior in the stage. Jadi apa itu stage M? Kita tengok balik dalam gambar, dia merujuk kepada di mana homologous chromosome tu dia akan separate to opposite pole. Okay, dia akan separate and move to opposite pole. Okey, so jawapannya adalah fasa anafase 1. Kenapa anafase 1 dan bukan anafase 2? Sebab anafase 2 adalah pembahagian sister chromatid, bukannya homologous chromosome. Jadi kalau ini homologous chromosomes are separated and move to opposite pole. Jadi kita nampak kat sini, apa yang di underline adalah homologous chromosome. Okay, dan juga perkataan N ni. So awak kena ada dua-dua lah sebab ramai akan mungkin jawab homologous chromosome fail to separate sahaja. Dia tak jawab yang move to opposite pole. Jadi kena ada dua-dua ini untuk dapat markah yang penuh. Jadi state importance of stage M to ensure daughter cells contain half the number of chromosomes of the original parent. So ini adalah proses important stage of ini tau. Maksudnya important stage of this metaphase. Okay, so metaphase pula. Anaphase. Sebab ramai mungkin akan jawab to produce genetic variation, to produce genetic recombinant. Itu importance of meiosis. Tapi kalau dalam soalan ni dia minta importance of stage M iaitu anaphase tadi tu. Jadi awak kena jawab berdasarkan stage M itu. So to ensure daughter cells contain half the number of chromosomes of the original parent cell. Jadinya bila dia berpisah, dia separate, so dia akan jadi dapat separuh-separuh lah. Okay, so explain how genetic materials are exchanged between homologous chromosomes. So homologous chromosome undergo synapsis, so dia akan merapat dulu to form bivalent. So bila dia dah rapat, dia akan membentuk bivalent. So akan berlakunya crossing over between the two non-sister chromatid of homologous chromosome. So two non-sister chromatid, okay, two non-sister chromatid of homologous chromosome. So chromosome yang sama, so gambarannya beginilah. So ini homologous chromosome. So antara kaki this one and this one akan bersilang. So antara non-sister chromatid. Okay, so itu ayat untuk jawapan C1. So untuk soalan nombor 2, state Mendel's law. So kena jawab dua-dua sebab ramai macam banyak soalan-soalan yang sebelum ni dia bagi satu soalan penyata, so awak kena berdasarkan penyataan itu apa law yang digunakan. Okay, tapi untuk soalan yang ini 2A dia cakap nyatakan dua-dua Mendel's law itu. So law of segregation dan law of independent assortment. Okay. Next question B1 in monohybrid cross. So Mendel cross P plant yang ini T besar dengan yang T kecil untuk dapatkan F1. Okay. So draw the genetic diagram to completely up to F1 pula F1. So kita draw sahajalah. So kita salin dia punya genotype. Okay, kita salin dia punya phenotype of the parent. So ini parent punya generasi lah. So ini akan kahwin dengan T besar T kecil which is short. So dapat satu markah di situ. Kita keluarkan gamitnya, dapat satu markah di sini. Dan F1 generationnya after kita dah fertilizekan kedua-dua gamit itu, kita akan dapat satu markah lagi. Dan phenotype-nya adalah semua adalah tall. So phenotype untuk yang ini adalah tall. Okay, so tambahan buatlah dia punya genotypic ratio-nya. Okay, genotypic dan juga phenotypic ratio-nya. Okay, so statement Mendel cross F1 with F1. Okay, F1 dengan F1 to get second generation F2. So name the cross. So kalau F1 dengan F1 dia adalah self cross lah. Okay, cross benda yang sama. So dapat satu markah di situ. So untuk soalan C pula, beza antara multiple allele dengan polygene. Okay, so multiple allele, one characteristic is controlled by one gene with many allele. Dah nama pun multiple allele. So mestilah banyak-banyak allele. Kalau untuk polygene ni kita boleh bayangkan dia mesti banyak-banyak gene. So tengok balik pada jawapannya. One characteristic is controlled by many genes. Okay, so itulah jawapan. Berdasarkan apa nama tu sendiri kita dah boleh dapat satu markah. Okay, and another jawapan you can jawab also, all alleles are located on the same locus. Satu laci yang sama, locus yang sama. Okay, lokai yang sama itulah. Okay, so untuk polygene pula, all alleles are located on different locus. So dia berbeza-beza locus pada different chromosomes tu.
Okay. So only 2 alleles determine the phenotype of an individual. Okay, walaupun ada banyak alleles, contohlah ada 3 allele tapi hanya 2 sahaja yang akan mengawal phenotype individu tersebut. Contoh macam blood group lah. So dalam blood ada 3 allele tapi yang mengawal awak darah apa, contoh awak darah AB adalah IA dengan IB. Okay. So yang polygene pula all alleles contribute in determining the phenotype of an individuals. Okay, so kalau kita tengok contoh skin color, ada banyak gene ataupun ada banyak alleles dan semua itu akan mengawal awak punya skin color lah, sama ada terlampau gelap ke, terlampau cerah ke. Okay. And then no intermediate groups. Okay, dia tak ada macam kalau kita tengok polygene, dia akan bentuk bell shape. Macam ni. So yang terlampau cerah is this side, terlampau gelap is this side. Yang normal adalah kat sini tengah-tengah. Ada intermediate dia. So yang polygene ada intermediate. Kalau multiple allele no intermediate. And then another answer that you can probably remember, show discrete distribution curve. Maksudnya kalau yang ni normal distribution curve, yang inilah. We can see this is normal. Kalau discrete ni macam maksudnya satu-satu. Graph dia akan satu-satu. Darah A, darah B, darah O, darah AB. Asing-asing. So phenotype cannot be influenced by environmental factors. So sebagai contoh, kalau awak darah awak adalah A, awak kalau pergi ke luar negara ke, tak adalah darah awak bertukar jadi AB. So ini adalah contoh untuk yang ini. Yang untuk polygene pula, phenotype can be influenced by environmental factors. Contoh awak putih, awak pergi ke bersukan apa bawah matahari, so akan menjadi semakin gelap lah. Okay, so next question. So D, dia kata kat sini sex link. Okay, so kita dah dapat satu clue di situ. So kita kena guna XY dengan XX. Okay, so di sini dia kata red eye is R besar, yang white adalah R kecil. So show the cross between white eye female and red eye male. So ini adalah white eye, red eye male. So R besar red kan. So this is the male. So tulis dia punya phenotype, jangan lupa. Dan ini adalah dia punya genotype of the female, which is white. So ini white eye female. So di sini dapat satu markah. So kita keluarkan gamit, dapat lagi satu markah. And then the F1 kita crosskannya akan dapat dua jenis F1 generation. Okay. So F1 phenotype-nya pula kita tuliskan jugalah di sini. Okay. Dan jangan lupa masukkan juga untuk genotypic ratio dengan phenotypic ratio. Okay. Untuk pengakhiran this flow. Okay. So this flow of diagram. Okay, so untuk 3 pula, dia bagi satu table yang ada kesemuanya bilangan phenotype ni, dah ada genotype-nya, dah ada individu untuk setiap genotype itu. Okay, so ni lain sikit daripada yang selalunya ada yang lain kan. So ini tiga-tiga diberi. So what is the gene pool size of spot color of the ladybug population? So 600 is the total, okay, total of individu times with 2 sama dengan 120 1,200 lah. Okay, so gene pool dia ini. So gene pool tu merujuk kepada berapa banyak allele dalam satu kawasan tu. Ni satu kawasan. Okay, so ada berapa banyak allele, B besar, B besar, B besar, B kecil. Okay, so berapa banyak. So kita kena darabkan dengan 2 sebab ada 600 individu, darabkan dengan 2. Okay, so what is the frequency of dominant allele pula? B besar sahaja. So kita bila dah ada diberi dalam soalan ataupun maklumat ketiga-tiga nilai ini, so kita kena guna formula yang 2D plus H perkan dengan 2T. Macam yang ni lah. Okay, so 2 ini darabkan D, 350 homozygous dominant. Okay. Homozygous dominant. So tambah dengan heterozygous dah diberi juga. So perkan dengan gene pool kita 1,200 dah kira di atas. So bahagikannya dapat 0.69. So ini dapat satu markah. Yang B kecil pula sama juga, guna formula yang sama. Cuma gantikan D tu dengan huruf resesif lah. So kita gantikan 2, 120 ni kita tengok balik. Okay, ini adalah bilangan recessive homozygous 120 tambah dengan heterozygous bilangannya dan perkan dengan gene poolnya. Dapatlah 0.311, satu markah lagi. Okay, so next question. If the ladybug were left to breed randomly, the population remains equilibrium. How many individuals are expected to be heterozygous? Okay. In the next generation of 1,500 ladybugs. So ada generasi baru 1,500 dan bertambah bilangannya. Jadi kita nak kira macam mana. So daripada sini kita ambil lah terus nilai yang atas untuk cari heterozygous punya frekuensi. So frequency of heterozygous 2PQ, darabkan sahaja, dapatlah 0.428. So tapi dia nak apa?
how many individuals. How many jadi bukan frekuensi lah, kita nak tahu individunya. Jadi 0.428 ini kita kena darabkan dengan 1500 iaitu populasi yang baru. Jadi 642 adalah heterozygous. Jangan lupa tulis ayat ini. Okay, so ayat-ayat tu jangan lupa untuk permulaan untuk awak menjawab soalan ni lah population genetics ini. So untuk soalan nombor 4 pula pasal DNA replication, model yang ini dikata semi-conservative. Okay, so semi-conservative model. So either you wanna put the sengkang, palang, dash tu ataupun tidak boleh diterima juga. So give two differences between the synthesis of strand J, mana strand J? Strand J, sinilah, okay, and strand L di sini. So apa bezanya? Kalau kita nampak sini strand J tu dia menghala ke arah replication fork, yang strand L ni adalah away from replication fork. Okay, so kita nampak arah ni lah. Okay. So strand J is synthesized continuously. Okay, macam saya cakap tadi, point tadi tu ialah merujuk kepada this one. Strand J is synthesized towards replication fork, yang L adalah away from replication fork. Ni saya dah sebut tadi. Yang ini adalah bila dia towards replication fork, dia akan jadi continuously. It's synthesized continuously. Yang L pula adalah discontinuously, synthesized discontinuously. Okay, so ini dah dua markah di situ. Tambahan, so strand J requires only one RNA primer, yang L pula requires many RNA primer, sebab setiap Okazaki fragment tu setiap kali dia unwound dia punya helix tu akan ada satu primer masuk, unwound lagi satu primer masuk. Jadi sebab tu ada banyak RNA primers. Tu boleh juga antara bezanya. Kalau selain pada tu, no Okazaki fragments from in strand J sebab dia continuous sahaja. Okazaki fragment is formed in strand L sebab dia discontinuous. So ada dia punya discontinuous tu lah. Okay. So nombor 3, briefly describe the function of enzyme K in the synthesis of strand J dan L. Okay, so enzyme K, mana enzyme K? Sekejap patah balik, sorry. Enzyme K di sini, ada banyak enzyme K di sini. Okay, so synthesis of strand J dan juga L. So enzyme K adalah primase lah sebab dia nak tolong buat primer. Okay, so enzyme K, this one, primase to synthesize RNA primer. So kalau enzyme, please pastikan menggunakan perkataan synthesize RNA primer. Okay, synthesize tau. Sebab dia enzyme. Okay, RNA primer. So by adding, point kedua, by adding RNA nucleotides that is complementary to the DNA template. So kita tambah ataupun primase itu akan tambah huruf RNA nucleotide lah. Okay, so RNA nucleotide sebab nama pun RNA primer. So mestilah kena tambah RNA punya huruf. Okay, so yang complementary dengan DNA. So RNA primer tu akan ditambah ataupun menyediakan, bila ditambah dia akan menyediakan 3'N yang bebas. Free 3'N for DNA polymerase 3 to add DNA nucleotides. To function lah. To add DNA nucleotides. Sebab DNA polymerase 3 ni dia perlukan 3'N yang kosong sebab dia nak buat bond kat situ. Dia nak tambah DNA nucleotide, jadi dia perlukan DNA hujung yang 3 kosong. 3'N yang kosong. Okay, so siapa yang menyediakan itu? Itulah RNA primer lah. So next question, identify enzyme B and predict what will happen if the gene encoded for the synthesis of enzyme B is exposed to a mutagen. Gene B, mana gene B? Enzyme B. This one, kat ujung tu. Okay, so enzyme B is helicase. Okay, helicase. Mungkin ramai di antara awak yang confused akan jawab topoisomerase. Okay, so helicase ni dia selalunya sama ada dekat sini. Okay, sebab ada certain soalan kita dah bincang, dia dekat sini kan. Ada juga dekat sini jugalah. Topoisomerase tu dia more further lah. Awak akan nampak jarak antara replication fork tu dengan enzyme tu. Contoh macam ni replication fork. So enzyme dia would be somewhere here. Macam tu. So not on the replication fork tu. Kalau yang macam jauh sikit daripada replication fork ini, itu adalah topoisomerase. Ni enzyme topoisomerase contoh. Okay. So DNA ligase, DNA helicase. So apa fungsi dia? What happen if the gene encoded for the synthesis of enzyme B is exposed to a mutagen? Gene yang menghasilkan DNA helicase tu rosak. Jadi adakah DNA helicase akan terhasil? Okay, so double stranded DNA cannot be unwound to
to produce two single-stranded DNA. Jadi bila gene tu rosak, tak boleh nak hasilkan DNA helicase, jadi tak bolehlah nak separate the DNA double helix tu. So cannot be unwind to produce two single-stranded DNA. So DNA replication cannot occur. Ataupun memang tak boleh langsung lah sebab dah tak boleh buka. Okay. So explain transcription and the stages involved in the formation of mRNA strand. Okay, the stages, transcription is a process where genetic information in DNA is transcribed into mRNA. So, untuk poin pertama ni awak terangkan secara general sahajalah. So, apa itu proses transcription? Untuk apa? Okay, transcript into mRNA. Daripada DNA jadi mRNA. So, during initiation, kalau mungkin ada di antara awak yang jawab poin kedua ni, transcription consists of 3 stages. Initiation, elongation and termination. Boleh juga. Tapi mungkin untuk skema yang seterusnya akan ambil kira lah markah itu. Tapi kalau dalam skema ini dia tak ambil kira. So during initiation, RNA polymerase bind to the promoter and unwind the double-stranded DNA. Okay, so dia akan bind pada promoter, dia akan unwind the double-stranded DNA. So only one strand of the DNA is used as template sebab transcription hanya satu sahaja yang digunakan sebagai template. Kalau replication, dua-dualah ada leading dengan lagging tu. Okay, so during elongation, as RNA polymerase move along the DNA and unwind the double-stranded of DNA, so maksudnya elongation ni masa RNA polymerase tu move along the DNA. So bila dia move along the DNA, at the same time dia akan unwind the double-stranded DNA. Okay, dan pada masa yang sama, poin yang sama, sebenarnya poin yang sama tapi ada dua markah kat situ. Yang ni lah poin yang kelima ni. RNA polymerase akan add juga RNA nucleotides to the 3' end of the growing strand. So apa-apa yang nak ditambah, huruf-huruf yang nak ditambah perlu ditambah pada 3' end of, contoh macam tadi RNA primer. Kalau yang ni pula 3' end juga. Okay, so dia tambah pada 3' end sebab ada free hydroxyl group tu. Kalau ingat. Okay, so next point, that are complementary to the basis of the DNA template strand. Okay, so apa yang ditambah tu mesti complementary lah dengan DNA template strand itu. So kita sebutlah apa complementary-nya, cytosine pair dengan guanine, uracil pair dengan adenine. Okay, so next point pula ada beberapa point kat sini. Maksimum dia ada 10 tapi yang markah yang diambil adalah 7 lah. Okay, so the mRNA strand grows to 5 to 3 direction. The process continue until RNA polymerase reaches termination site on DNA during termination. Okay, so dia sampai pada termination site. Okay, so the transcription of the RNA polymerase, okay, will continue until it reaches termination site. So RNA polymerase akan transcribe the terminator sequence in the DNA. The mRNA strand and RNA polymerase are released from DNA template strand. Okay. So dapatlah terhasillah mRNA. Okay. So untuk next soalan pula nombor 5 ada Cray-Ducat syndrome. Okay. So dia tanya, what state the type of chromosomal aberration that causes Cray-Ducat dysdeletion? So chronic myelogenous leukemia is reciprocal translocation. Ni memang kamu kena hafal lah. So one beza antara Cray-Ducat dengan chronic myelogenous leukemia ni lah. Okay. So yang ini awak kena sebenarnya beza antara deletion dengan translocation lah. So chromosomal aberration for Cray-Ducat iaitu deletion. Yang ini pula chromosomal aberration untuk chronic myelogenous leukemia ni adalah translocation. So sebenarnya daripada atas ni pun adalah markah ada point dia. So just cakap je, okay. Ada certain time tu dia akan ambil markah ni. Tapi for this skema dia tak ambil lah, okay. Even mungkin sebab dah ada jawapan di atas, okay. So kalau boleh try to answer something else selain daripada yang jawapan diberi di atas lah. So involve one chromosome. Yang ini pula untuk yang translocation involve 2 non-homologous chromosome ataupun 2 chromosome saja pun boleh diterima lah. Untuk Cray-Ducat deletion involve chromosome number 5. Yang chromosome pula untuk leukemia tu chromosome number 9 dengan 22. So yang untuk deletion, the loss of region or fragment of chromosome. Yang ini involve a region or fragment of the chromosome break off and reattach to a non-homologous chromosome. Okay, so itu adalah beza antara deletion dengan translocation itu. So draw a magnetic diagram to show how non-rejection in meiosis 1 during spermatogenesis. So kita dah tahu dia during spermatogenesis, so take note itu dan menyebabkan turner.
So, apa yang penting dalam lukisan awak tu, kena ada type of chromosome, kena tunjukkan di sini, labelkannya XY chromosome, drawing of non-disjunction in meiosis 1. So, kita nampak sini ada labelnya, meiosis 1, meiosis 2, semua kena dilabelkan. So, correct drawing of the fertilization, dan last sekali dia akan fertilize dengan normal ovum. Okay. And then correct drawing of the zygote. So inilah dia yang dia ambil kira. So kita tengok pada dia punya lukisan. So kita nampak kat sini X dan juga Y. So Y tu kromosomnya kamu kena lukis lagi kecil sikit daripada yang X punya kromosom. Nampak bezanya. Saya pun dah tunjukkan dalam kelas kan macam mana nak lukis kromosom Y tu kan. So yang ini pula bila dia non-disjunction pada meiosis 1, so dua-dua kromosom XY akan ke satu gamit. Okay, satu bulatan ini. So bila dia undergo meiosis 2, so yang ini memang kosong saja. Bukan kosong tu melambangkan semua tu kosong tau. So ini pada kromosom seks sahaja. Set yang menentukan jantina sahaja. Yang autosom punya adalah bilangan dia. Ni bukan menandakan kosong sahaja. So yang ni pula dua-dua ni akan undergo meiosis 2. So akan separate ada X dengan Y, X dengan Y. So N plus 1 lah sperm with extra X sex chromosome. Okay. So bila nak dapatkan penyakit Turner, okay, so nak dapatkan penyakit Turner, so awak kena tahu Turner tu macam mana, dia punya genotype. So XO. So adakah awak kena ambil yang ini? Ini adalah XY. So tak boleh lah ambil XY sebab kita nak XO. So kita ambil yang O ini. So this O will be fertilized with a normal gamete and normal ovum. Okay, this is from the female lah sebab yang ini kita tengah buat ni adalah male. Okay, so jangan awak buat yang datang tu adalah yang membawa Y pula. Okay, so memang tak boleh fertilize lah. So yang ini, yang datang tu membawa X kromosom. So fertilize dengan O, so dapatlah XO, zygote with one X chromosome. So this is Turner syndrome. So itulah dia punya drawing. So next question. Dia bagi satu spesies 2N sama 14, yang ini pun 2N sama 14. So produces hybrid ini, which is sterile. Okay, so yang inilah tak boleh nak hasilkan gamit kan. Okay, so state the chromosome number of Triticum aestivum. Aestivum, mana Triticum aestivum evolve from Triticum turgidum through polyploidization. Okay, so maksudnya yang ini Triticum aestivum ni adalah hasil daripada Triticum turgidum. So macam mana nak kira? Kita kena tahu dulu yang Triticum turgidum tu berapa dia punya apa tu? Ploidy dengan kromosom number dia. So how you want to determine? Ada tak di bawah? Oh tak ada. So we kena draft ke sajalah. So ini bila dapat gamitnya akan dapat N sama dengan 7. Yang ini N sama dengan 7 juga. So bila dia fertilize akan dapat N plus N equals to 14. Okay, tapi ini adalah untuk this one. Turgidum ni. Yang soalan dia nak aestivum. So aestivum tu adalah hasil daripada turgidum tu undergo polyploidization. Maksudnya kromosom doubling lah sebenarnya. So bila dah undergo kromosom doubling akan dapatlah 2N equals to, gandakan dia lah, dia dapat 28. Okay. So next, explain why hybrid Triticum has become a fertile plant. Sebab bila ada fertile, dia dah ada homologous chromosome tau. So chromosome undergo doubling. So has homologous chromosome for synapses. So bila ada homologous chromosome boleh undergo meiosis. So bolehlah hasilkan gametes. Gametes can be produced. Okay. So ni reason why dia jadi fertile. Okay. So name the type of reproduction carried out by Triticum turgidum. Dia adalah asexual reproduction. Okay, name the type of reproduction. So ini mungkin ramai student akan jawab chromosome doubling. Padahal dia tanya what type of reproduction yang boleh dijalankan oleh Triticum turgidum ni sebab dia sterile. Tapi dia boleh reproduce juga. Dia boleh banyak-banyakkan juga diri dia. Jadi macam mana dia nak banyak-banyakkan diri dia? Dia kena undergo asexual reproduction. Inilah. Okay. Okay, so next question nombor 6 pasal recombinant DNA. So give one example of enzyme A. So EcoR1. Okay, kalau nampak kat sini ada bentuk lah, kita boleh nampak dia punya staggered tu kan. So itu adalah EcoR1 lah yang paling simple lah. So jangan ambil contoh enzim yang menghasilkan bulan N tu. Okay, so EcoR1 any example of enzyme that produce sticky N, nampak? Dia dah bagi tahu dah ni. Okay, so explain why the same enzyme A is used to cut both plasmid and cDNA to produce complementary sticky ends. Okay, to produce complementary sticky ends. Okay, so that open plasmid can complementary base pairing with fragment of cDNA.
So bila dah ada setikian yang compatible ataupun complementary, so dia bolehlah plasmid open dan complementary base pairing dengan fragment DNA tu. Sebab dia punya huruf tu sama. Potongannya sama, okay? By formation of hydrogen bonds. Okay, so tu tambahan. So name and explain the function of enzyme B. So enzyme B apa dia? Adalah DNA ligase. Function dia to join open plasmid and fragment of cDNA by formation of phosphodiester bond. So kiranya ligase ini dia fungsi dia bukan untuk form hydrogen bond tapi untuk form phosphodiester bond. Itu yang kena sebut dalam jawapan awak. Okay. Next jap. Ni tak ada soalan. Okay. D. Bacterial cell with molecule C which might be identified as white colonies. Okay. Describe how white colonies can be formed in the medium containing ampicillin and Excal. So white colonies represents colonies of transformed bacteria. So awak kena terangkan dulu white colonies tu apa. Okay, so white colonies tu adalah yang melambangkan colonies yang ada bakteria yang dah ditransformkan ataupun host yang ada recombinant plasmid. Okay, so that can survive in medium containing ampicillin sebab dia dah ada plasmidnya, mestilah dia ada AMPR. Ni, have AMPR. Okay, so bila ada AMPR bolehlah survive dalam medium containing ampicillin itu. So as dia lactate pun sama juga, is disrupted. Okay, sebab dah ada plasmid mestilah ada lactate juga. Tapi malangnya untuk lactate ini dia di interrupted ataupun non-function. Sebab kenapa? Sebab dia dah dimasuk dengan fragment of DNA ataupun gene of interest kita. Sebab tu nama dia recombinant. Okay, recombinant DNA. Ni with plasmid recombinant DNA. Jadinya dia punya lactate tu terganggu. So they cannot encode for beta galactosidase. So because of that they cannot hydrolyze X-gal. Okay, so dia akan remain white colonies. So tu antara jawapannya lah. So next untuk E. Predict what will happen to bacterial cell above when exposed to medium containing ampicillin. So bacterial cell do not survive. Ni ramai okay je saya rasa. So will not be able to grow. Become dia punya AMPR gene will non-functional lah. Okay. Bacterial cell do not survive because AMPR gene non-functional. Macam tu. So you jawab macam tu tau. Do not survive because AMPR gene is not functional. It's not functional. Okay, so cDNA also can be amplified using PCR techniques. Briefly explain this technique. Jadi dalam PCR teknik ni ada 3 lah important phases dia ataupun stagesnya. Denaturation, annealing dengan extension. Ramai mungkin yang jawab PCR consists of 3 stages. Itu kalau awak jawab macam tu tak dapat markah lagi. So awak kena terangkan apa yang berlaku dalam setiap stage itu. Denaturation akan meningkatkan suhu dia sampai 95 degree Celsius untuk memutuskan hydrogen bond supaya the double stranded DNA akan jadi single stranded cDNA as template. Lepas tu annealing pula akan disejukkan suhunya sikit sampai lebih kurang 55 darjah Celsius. So ingat suhu kena tulis so that DNA primer are able to anneal with the end of single stranded cDNA. Okay, sebab dia nak turunkan suhu supaya dia boleh buat hydrogen bond lah antara primer dengan DNA template tu. So lepas dah buat ada primer, ingatkan sebab primer ni dia fungsi dia untuk menyediakan 3' end for the elongation of the DNA. Sama juga yang ni lah. So bila dia naikkan sikit suhu, dia gunakan DNA tag polymerase dan DNA nucleotides is added to the 3' end of the primer. So add DNA nucleotides to the 3' end of the DNA primer. So kita kena gunakan enzyme ini dan kalau awak tulis dalam tulisan awak tu kena TAQ ni dalam garis kan. Okay. So 3' end of the DNA primer. Okay. So next question. So diberi sini cross section of the embryo in the flowering plant. What type of cell division is it? So akan ada to produce 8 nucleate tu mitosis. Name the structure that will be formed after fertilization. So male gamete with structure nucleus of P. Nucleus of P yang ini. So akan ada triploid endosperm. Male gamete and nucleus of R. R adalah ovum itu ataupun egg itu akan dapatlah ada diploid zygote. Okay, kena ada triploid dengan diploid ini. Tahu, okay? Jangan abaikan itulah. So if the chromosome number of this plant is 28, what is the chromosome number of the structure in 2A endosperm?
So dia punya chromosome number tu mestilah 3N sebab yang dalam chromosome number of this plant is 2N equals to 38. Jadi 3N equals to 42 lah. Okay, 42. So state the function of the cell Q in the double fertilization to attract the pollen tube towards the egg cell in embryo sac through micropyle. Okay, so kalau kita tengok structure Q adalah the synergic cells. So selain pada dia provide nanti kalau ada fertilization egg berlaku, dia provide nutrients, tapi selain pada tu dia akan guide. Okay, so guide the pollen tube to move towards the egg cell. Okay, through the micropyle. Okay, so kiranya itu adalah untuk soalan nombor 4. Nombor B, A4 tadi tu kan. Okay, so nombor B pula. Name the phases and describe the hormonal control that occur during day 1 until day 3 of the ovarian cycle. So phase of ovarian cycle is follicular phase. So begin when hypothalamus secrete GnRH. Okay, GnRH stimulates anterior pituitary gland to secrete follicle stimulating hormone and luteinizing hormone. So ingat kalau ubat FSH and LH. FSH stimulate follicle. Follicle to grow lah. The cell of the growing follicle continue ataupun start to secrete estrogen. There is a slow rise of estrogen levels regulated during follicular phase. So low level of estrogen keeps FSH dengan LH low by negative feedback tu kan. So dia akan hantar signal supaya stop rambasing, secreting. So secreting FSH dengan LH. Okay. So then secretion of estrogen by growing follicle increases sharply. And high level estrogen stimulates hypothalamus to increase secretion of GnRH. GnRH stimulates lagi anterior pituitary gland to secrete large amount of LH lagi. So LH ni bila dah tinggi dia akan menyebabkan the final maturation of the follicle. Okay, so that is all lah dia nak untuk name the phase describe the hormonal control that occur during day 1 until day 13. Maksudnya kamu jangan sebut pasal ovulation. Sebelum day 14 tu lah sebab kita dah cakap day 14 tu ovulation. Jadi daripada 1 sampai ke 13 ini sahajalah yang berlaku. Okay. Sebab kalau sebut memang akan salah. So yang C. So diberi gambar yang growth of different organs of the human. So name the type of growth pattern, allometric growth. So which part of the body organs tissues have the growth pattern shown by curve M. Curve M adalah lymphoid tissue. So di sini awak ingat tak yang ini adalah yang develop secara laju adalah bila ataupun rapid adalah bila umur lebih kurang bawah pada 11 ataupun 10 tahun. Sebab itu masa itu meningkatnya immunity awak, immune system awak. Okay, so curve N pula di sini itu bermaksud kepala lah awak-awak development of the baby's head. Okay. So why will the growth rate of a boy slow down and finally become constant after 20 years? Because the boy have reached maturity age ataupun achieve maximum size. So kiranya finally become constant pada umur 20 tahun tu sebab dia dah sampai ataupun dah capai maximum size dia. Okay, so kalau saya akan jawab yang inilah, reach the maturation age. Sudah matang. Okay, so ini sahaja untuk soalan set ini. So I will go to the next set in the next video. Thank you.